Okay, good morning, my lovely students. How are you? Okay, I hope you in good condition. I'm fine. Today we meet again. Okay, we are going to learn about recount text. Okay, last time we have learned about simple past tense. Jadi kemarin kita udah belajar tentang simple past tense. Di bahasa Inggris peminatan ini, sekarang kita akan belajar kelanjutan dari simple past tense yaitu recount text. Oke. 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 Recount text. What is recount text? Apa sih recount text itu? Di SMP Anda sudah belajar ini. You have learned about recount text on junior high school. Anda sudah belajar tentang recount text di SMP. Apa sih recount text itu? Coba diingat-ingat kembali. Coba diingat-ingat kembali. Nggak ingat? Kelamaan libur ya. Kelamaan belajar di rumah. Oke. What is recount text? Recount text is the text tells about something that happened in the past or to tell us about a story or an event. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa lampau atau yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian. Ya. That is recount text. Oke. Paham sampai di sana? Do you understand? Do you understand? Okay? Okay, very good. Next. What can it be? Factual. Ada recount text factual, such as a news story. Procedural, such as telling someone how you built something in the past. Or personal, such as a family holiday or your opinion on a subject. Okay? For example, jadi ada tiga, ada faktual, prosedural, personal. For example, biographies and autobiographies itu termasuk ke dalam recount text. Newspaper or television news, there is recount text karena ada cerita masa lampau yang diceritakan. Letter or postcard, diaries, textbook, and conversation with friends, itu bisa sebuah recount text, ya. What is it like? What is it like? The detail in recount can include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Jadi seperti apa sih recount text itu gitu? Apa sih isinya gitu? Jadi secara detail recount text itu meliputi ada what happened, apa sih kejadiannya, who was involved, siapa yang terlibat di sana, where it took place, di mana dia mengambil settingnya atau tempat kejadiannya, when it happened, di mana terjadi atau kapan terjadi, and why it occurred, mengapa itu terjadi gitu. Jadi ada what, who, where, when, and why. Maka itu bisa menceritakan detail sekali tentang kejadian pada masa lampau atau kejadian sebuah recount text. So, what is the general structure? Okay. General structure of recount text: orientation, sequence of events, and reorientation. Orientation itu is introduce the topic or event. Jadi yang memperkenalkan topik atau event. Biasanya orientation ada pada paragraf atau awal-awal dari sebuah tulisan. Karena di sana akan ada brief explanation about the story. Ada sedikit penjelasan apa yang akan diceritakan itu masuk ke dalam orientation. Jadi seseorang yang membaca recount text dari orientation udah tahu, oh yang dibahas adalah tentang si A gitu. Kejadiannya dia begini. Itu di orientation. Setelah orientation ada sequence of events. The recount is told in chronological order.
Jadi kalau kita bicara cerita, if we talk about story, we talk about chronological order. Chronological order is sequence event order. Jadi ada sebuah kejadian yang berurutan, ya, dengan ada penanda firstly, second, then, next, finally, and etc. Jadi sequence of events. Sequence of events ada event 1, event 2, 3, tergantung dari panjangnya cerita yang akan anak-anak buat atau yang akan anak-anak ceritakan, ya. Nah, terakhir biasanya inti dari sebuah cerita itu ada di sequence of events. Sekali lagi Bapak tambahkan, inti dari cerita ada di sequence of events. Nah, setelah sequence of event ada reorientation. Okay, we talk about reorientation. Last reorientation. What is reorientation? The writers can give personal opinion about the topic. Jadi bisa membuat opini tentang apa yang dia ceritakan. Misalnya begini, seseorang menceritakan tentang kejadian, misalnya kejadian, misalnya di daerah Gatsu katanya ada ular besar yang termasuk kalau orang Bali bilang termasuk ular pingit atau sakral gitu kan. Ada kejadian seperti itu. Jadi orang banyak berduyun-duyun ke sana gitu. Atau kita menceritakan tentang, masih ingat tentang Ponari, sorry mohon maaf bukan Ponari, Ponari yang punya batu ajaib dicelupin ke air. Anda menceritakan itu, ya, menceritakan begini di sequence event selesai. Nah, pada reorientation Anda, anak-anak atau penulis bisa memberikan personal opinion atau pendapatnya sendiri tentang apa yang sudah diceritakan. Kalau menurut saya misalnya gitu ya, menurut saya apa yang dilakukan Ponari itu merupakan bisa dipercaya, bisa tidak, tergantung dari kita. Kalau kita percaya ya silakan datang ke sana, mudah-mudahan sembuh. Kalau nggak sembuh ya tergantung dari ke ini kita. Misalnya pendapatnya seperti itu. Kalau opinion kan bisa agree or disagree. Kalau kita bicara pendapat, nggak ada yang setuju, ada tidak setuju. Bisa dicantumkan pada reorientation. Atau Anda membuat sebuah kesimpulan kecil tentang apa yang sudah disampaikan pada sequence event pada cerita itu. Ya, itu yang reorientation. Oke, okay? Do you understand? Oke. Okay. Next. The introductory paragraph or orientation. Jadi seperti Bapak katakan, jenis structure-nya tadi itu ada introductory paragraph, ada di awal perkenalan, terus ada sequence event, conclusion atau reorientation. Makanya yang tadi Bapak bilang ada reorientation bisa sebuah kesimpulan. Nah, language feature. Yang pertama, recount text use past tense. Jadi recount text itu menggunakan simple past tense. For example, I'm never late to class, but I was late this morning because my bicycle broke down on the way. Saya nggak pernah telat, but I was late this morning because my bicycle broke down on the way. Di mananya ada simple past was. Kenapa di sini menggunakan am? Karena never late to class. Tidak pernah telat, hanya pada saat kalimat ini dibuat dia sudah hanya terlambat sekali. Besoknya enggak gitu loh maksudnya. Ya itu cerita. Atau my father usually gets up early, but this morning he got up very late. Okay. Nah, ini contoh penggunaan simple past tense dalam recount text. Oke? Okay? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah language feature, ada penggunaan time connector. Time connector itu adalah penghubung antar satu paragraf dengan paragraf lainnya, antar satu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan time connector. Kalau tidak ada time connector, nggak ada kesinambungan, tidak kohesif, koheren sebuah paragraf itu. Tidak nyambung gitu loh. Nah, untuk menyambungkan itu digunakanlah time connector. Time connector itu ada after,
before, as, until, or till, finally, after that, as soon as, at first, second, third, and so on, suddenly, when, while, then, at the moment, at that time. Oke, ini time connector yang digunakan dalam recount text. Yang selanjutnya, use of adverb of time. Menggunakan adverb of time-nya apa? Ya sama dengan simple past. Menggunakan yesterday, the day before yesterday, just now, last night, last Sunday, last week, last month, last year, ya, 2 days ago, 3 days ago, 4 years ago, and so on. Itu penanda waktu, adverb of time-nya. Oke, do you understand? Sampai di sana paham? Paham ya? Oke. Jenis-jenis dari recount text, kinds of recount text itu ada personal recount, factual recount, and imaginative recount. Oke. Next, kita akan bahas personal, factual, and imaginative recount. Oke. Nanti kita akan bahas ini ya. Yang penting awal dulu anak-anak tahu tentang recount text. Nanti kita akan bahas personal recount text, factual recount text, and imaginative recount text. Oke. Oke. Nah, contoh dari recount text, Bapak berikan satu contoh nih. Ini sebuah diary, ya. Dear diary. This morning, my friend and I went to EOS Art Camp. We traveled by bus, and it took an hour to get there. Some people from the camp welcomed us at the open stage. They would be our guides during our visit. Yang mana termasuk orientationnya? Yang ini ya. This morning my friend and I went to EOS Art Camp. Yang ini termasuk ya, yang ini termasuk orientation. Kenapa? Karena kejadian itu terjadi di EOS Art Camp. Eventnya, sequence eventnya ada di sini. We travel by bus, itu ya ceritanya di sini intinya. To get there, some people from the camp welcome us to get open stage. They would be our guides during our visit. Itu yang sederhana recount text tanpa isi conclusion atau reorientation. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Oke. Oke. Dear Grandpa and Grandma, yesterday at my school we had an international day. We had performances, food stall displays, raffle ticket draw, and some of us were dressed in costumes. We started our day off with performance, but the one I liked best was the one from 4th grade. We played games. The performance I was in was La Bamba. Straight after our performances, we had our lunch. Okay, there were food stalls. They came from Australia, Asia, Arab, and Greece. There was also trash and treasure store where they sold toys. The school got these things by asking the children to bring them in. Although I didn't win anything, International Day was still fun. Yang mana sekarang termasuk ke dalam orientation? Yang mana? Di awal, kita lihat di awal. Yesterday at my school we had an international day. Ini termasuk ke dalam orientation. Selanjutnya termasuk ke dalam sequence. Reorientasinya ada although I didn't win anything, international day was still fun. Ini pendapatnya dia merasa bahagia gitu. Ya, dia merasa bahagia itu bisa dijadikan sebuah reorientation. Oke. Oke, that's all about recount text. Oke, jadi itu semua sudah Bapak jelaskan tentang recount text semuanya. Do you understand? Okay, I hope you will understand my explanation. If you understand my explanation, ask to me via WhatsApp group. Silakan anak-anak bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp group. Di mananya tidak paham, nanti akan Bapak jelaskan. I hope I will explain the material clearly, okay? And after watching this video, I want you to do the exercise. Jadi setelah nonton video pembelajaran ini,
Bapak mengharapkan anak-anak mengerjakan tugas atau latihan yang Bapak berikan, lalu kumpulkan ke Google Classroom-nya, ya. Latihan itu boleh anak-anak print, boleh juga anak-anak catat, ya. Catat, setelah dicatat, silakan kumpulkan ke GCR kembali agar bisa Bapak berikan feedback. Oke? Oke. Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and goodbye.